Atong ginapadangat ngadto sa Dios ang pagpasalamat sa iyang walay puas nga pag-atiman ug paglig-on kanato diha sa iyang gugma. Pinaagi sa iyang gasa sa pagtuon. Maayong gabi kaninyong tanan mga hinigugma namong mga kapaglaom. Kumusta kamo? Kami nagatuo nga ang Dios nagaamping kaninyo. Amo na usab kamong ginaabi-abi ni ining atong pagtuon sa mga bilidhon nga pulong sa Dios ni ining kagab-ihon. Hinaot ang Dios magpanalangin sa atong mga kasing-kasing ug magapuno kanato sa kalipay samtang kita magapaminaw sa iyang mga pulong. Maayong gabi kaninyong tanan. Good evening. For our opening song, let us sing our theme song, Jesus is the Joy of Living. I have found a fortress, Savior, Jesus Christ, the soul's delight. Every blessing of His favor fills my heart with hope so bright. Jesus is the joy of living. He's the King of life to me. Unto Him my all I'm giving. He's forever to be. I will do what He commands me. Anywhere He leads, I'll go. Jesus is the joy of living. He's the dearest friend I know. Heavenly wisdom He provides me. Grace to keep my spirit free. In His own sweet way He guides me. When the path I cannot see, Jesus is the joy of living. He's the King of life to me. Unto Him my all I'm giving. He's forevermore to be. I will do what He commands me. Anywhere He leads, I'll go. Jesus is the joy of living. He's the dearest friend I know. I'm requesting everyone to please bow your heads as we pray. Our most gracious and kind, loving Heavenly Father, our Creator and Redeemer, Sustainer of our lives, thank you, loving Father, for your goodness and mercy that you have given unto us. Thank you for this another opportunity that you have given to us to gather together to worship and glorify thy name. Thank you, loving Father, for your protection that you have given to us all throughout the day. And thank you also, dear God, for your great love, for sending your only begotten Son who died on the cross to save us from all our sins. Tonight, loving Father, as we study thy word, may you send your Holy Spirit to hover in this place and to be with our speaker, Pastor Bukala and Pastor Nogra. May you empower them with the Holy Spirit. May you put your words unto their mouth so that the words that will be coming out will give glory unto thy name. Thank you, dear God, for accepting just as we are, and thank you for forgiving us from all our sins. In Jesus' name we pray. Amen. Kung kita makasunod ni hindi nga mga lifestyle factors, Naan na nimo ang pagtuo, nadawat na nimo ang kapasayloan sa imong sala. mayong gabi kanatong tanan o welcome pag-usab ni atong seminar nga nanuka dinhi sa Cebu City Church, Vibrant Life Seminar. O karon na ini nga gabi sa ato ang pagtuon, magahisgot kita niining topiko mahitungod sa caffeine.
Ug ato kini siyang ginganlan nga a legal drug that hurts. Kining caffeine mga kagalaan, ato kini gi-consider nga the most abused drugs. Wa ta mahibalo nga kini di ay droga ug kini nagahatag og kadaot sa ato ang panglawas. Ang pag-inom og coffee, tea, chocolate, mga pain relievers, soft drinks, makahatag ka nato og caffeine. So ang caffeine present ni ini nga mga ilimnon nga atong gimensyon. Nganong makaingon ta nga muni ang commonly abused drugs tungod kay 9 out of 10 nga mga tawo sa kalibutan, labi na sa Amerika, nagainom ni ini. 4 million ka tons per year, no? Ang konsumo sa mga Americans matag tuig. Nganong popular man kini kaayo? Tungod kay kining caffeine makahatag sa muinom og instant energy. Laing pulong niini stimulant, no? Makapa-ignite, makahatag nimo og kining kadasig. Kapoy ka, mainom gani ka niini, mura mo abtik ka gamay. Apan atong hinumduman nga biphasic ang epekto sa caffeine. Dili lang mahatag nimo instant energy, mahatag nimo stimulation, apan doon na po'y pagkunhod sa maong nga gibati nimo o gitawag ka na siya nga letdown o depressant. So, tungod kay biphasic man, ang imong instant energy, ang pagka-uptick, inighubas sa caffeine level sa imuha nga blood, inig us-us ni ana. Mubati ka og kakapoy. Ug mao ni gitawag nato nga mga withdrawal symptoms. Ang pagkunhod sa caffeine level diha sa dugo mo resulta ngadto sa headache, no, kakapoy, apathy, anxiety og nervousness. So kanang dili makaagwan sa penitence ni ining mga simptoma, muinom sila coffee o caffeine. Nyo, sa ilang pag-take ni ana, angko nila ang instant energy o ma-relieve sila mga kagalaan. Kung maingon na dayon sila nga, ingon makadaot kining caffeine, pero tambal man lagi. So, mo develop ni siya og dependency. Na nga inig mata sa buntag, kapoy, take og coffee. Pagka alas 10, coffee break. Pagka hapon, naa na po'y coffee. O di ba soft drinks nga na mga caffeine containing nga mga ilimnon. So mahimo kang dependent, magsalig ka ni ini. Umuhatod kini ngadto sa addiction. Lain nga terminolohiya sa pulo nga dependency o kining addiction. Now, ang iya aning kapasidad sa pagpa-addict susama sa paggamit sa uban pa nga mga druga, sama sa mga shabu, no? So, gani kining caffeine is a gateway nga drug to kaning mga prohibited nga mga drugs paggamit niini. Now, ang pinaka ilado nga epekto sa caffeine kaning makapa-alter sa huna-huna. Kaya ang target niini mao man ang central nervous system. So mapektuhan ang behavior bisan pa sa duha lang ka cups of coffee. Ang utok, ang nervous system ma-alter. Doon ay study nga gihimo dito sa Amerika, sa Loma Linda University.
ilahang gi-eksperimentuhan kining mga spider. Ug niini nga experiment gigamit ang orb building spider. Noted kay siya sa iyahang mga 30 kapin ka mga nindot kaayog pagkalingin nga balay sa spider. O mao ni ang iyahang spider wave ni ining orb building spider. Sa diha nga gihatagan og caffeine equivalent to 2 cups gamit ang pino kaayo nga needle ug gi-inject sa mao nga spider. Ug kini human gi-injeksyonan ni ining caffeine, gipahimo ni sila og ilahang balay o wave. Ug mao na ang nahitabo, imo makita diha sa screen, ang naburma niya human nakainom og caffeine o coffee. Human sa 48 oras, naayo-ayo na siguro ang hunahuna sa ang utok, kaya napiktuhan man sa spider, nakapurma na siya ni anak. Kana nga purma niya sa iyahang spider wave, human asa sa 48 oras. Sumala pa sa maong experiment, it takes 96 hours nga napurma og nindot sa orb building spider ang iyaha nga balay. So na-alter ang iyang hunahuna, ang iyang behavior. Una nga kung mainom og coffee, caffeine, apektuhan ang imong katulog. Then, hostility, depression, kapoy kay kasangatanan. Kung pagbatan nimo sa buntag, inom na sad og coffee, mo rotate in a cycle, magdisalig na po gani anak. Kay kung wala ang coffee, daw luya ang imong pamati. Now, doon ay mga physical impact ang caffeine sa ato ang panglawas. Usa ni ini ang madaot kini ato ang digestive system, ang stomach. Mo promote kini siya mga ulcers diha sa stomach. Now, lain pa nga mga risgo nga makuha sa pag-inom og coffee, kining kidney problem, lung cancer, rectal cancer, esophageal cancer, o mukapadoble sa gitawag nga bladder cancer, labi na sa mga kababayan-an. Musaka ang risgo ngadto sa colon cancer by 200+%, 230%. Mudubli ang risgo sa cancer of the bladder o lakip ang cancer of the ovary o sa pancreatic cancer. Now, magkapataas sa blood pressure kining pag-inom og coffee. Kung mainom kag 5 ka baso nga coffee, ang caffeine nga makuha nimo ni ana makapasaka sa risgo sa heart disease 300%. Ang caffeine makapapaspas sa heart rate, makapromote og irregular beats, makapataas sa cholesterol level, o makapa-accelerate sa blood clotting. Ang pag-inom og 3 ka baso nga coffee, makapadubli sa risgo sa miscarriage sa mga kababayan nga nagsabak. Gani, ang bata nga naasulod sa taguangkan sa inahan, inigawas niya ana, lower ang iyang birth weight. Dunay problema sa iyang mga kabukugan, o slower ang iyahang fetal growth. Now, ang usa ka inahan nga nagainom og coffee, atong hinumduman ni mga ginikanan, nga kining caffeine nga naa nga mainom sa inahan diha sa coffee, ulads diha sa breast milk sa kadugayon nga 80 ka oras. So, nagpasabot nga, wa na diha sa dugo sa inahan ang mao nga caffeine, pero diha sa breast milk, naapagihapon ang caffeine. O inigpatutoy sa inahan ngadto sa iyang bata, makuha sa bata ang caffeine nga naa diha sa breast milk. Now, kining coffee, deficit ni siya sa mga vitamina o mga minerales.
Okay? Walay calcium, kaayo. Then, B vitamins, wala sab, o iron. Now, ang pag-inom sa coffee, makapataas sa risgo sa calcium losses 2 times. Sa mga kabataan, ang 4 ka baso nga coffee, ang caffeine nga makuha nimo sa 4 ka baso diha sa pag-inom og mga caffeine containing beverages, sumala pa study, makapa 5 times ang higher ang risgo sa mga batanon ngadto sa osteoporosis o pagka fracture sa mga kabukugan. Now, doon ako ihatag ninyo pila ka mga lakang sa paghunong sa pag-inom ni ining caffeine. Ato laning dalion. Una, hot shower. Ikaduha, okay, mukaon ka o good breakfast. Ikatulo, likayan nimo ang sigarilyo. Okay? Kay kabantay ba mo nga kaning caffeine ends with I-N-E, di ba? Unya ang nicotine na apoy tumoy nga I-N-E. So, mura ni sila og dunay relasyon. Kay ang caffeine is a stimulant, nicotine is also a stimulant. Na nga kasagaran nga mahitabo, human sa pagpanabako, muinom sa og coffee. Ya, mapartner sab ni siya sa kanibong mga ilimnon. So magkuyog yun no? Kining tabako, coffee, unya kaning alcoholic drinks. Kay ang alcohol is a depressant. No? Gusto ka nga makalma unya makatulog. Dayon pagkabuntag kay kapoy, overfatigue, kapoy sa nga tanan, mo inom og coffee unya manabako. So mahimo ka nga dependent niini. So kung gusto kang mabuya sa pag-inom og coffee, diha isab ang panabako. Unya ugma magtuon ta ni ana kining tupiko nga smoke-free life. Pila ka mga lakang kung saong pagbiya sab sa sigarilyo. Then, ikaapat nga pamaagi, drink lots of water. Dili coffee apan tubig, dili ilim soft drinks apan tubig. Minom ta. Sunod, keep herb teas nearby. Then, ikaunom, ehersisyo. Kaya ang exercise is a stimulant. So kung mubiya ka sa pag-inom og coffee, be sure nga mo exercise kay kini sila both doon na kini sila stimulating effect. Ang ikapito, salig sa Ginoo. Trust in divine power. Naging mga Ginoo, I am God of all flesh. Is there anything too hard for me? Igala, una ka ni ining kaluyahon, gusto kang mobiya, salig sa Ginoo. Kaya ang Ginoo nagasaad nga siya magatabang, si bisan kinsa nga mudangop kaniya. Salamat o maayong gabi kanatong tanan. My worth is not in what I own, not in the strength of flesh and bone, but in the costly ones of love at the cross. My worth is not in skill or name, in win or loss, in pride or shame, but in the blood of Christ that flowed at the cross. I rejoice in my Redeemer, greatest treasure, wellspring of my soul. I will trust in
Mayong gabi sa tanan, ikawalong gabi sa atong Vibrant Life series. Okay, welcome sa Vibrant Life Seminar. Tanawan ninyo, utro nato na ang ato slogan. Healthy lifestyle, longer life. Godly lifestyle, eternal life. Karong gabi doon na kita'y interesante kayo nga pagtuon. Nadiskubrihan nga sa pagtulunan sa mga Hudiyo, sukad pagayod sa panahon ni Adan o ni Eva, sukad pagayod sa panahon ni Noe o mga patriarka, hangtod na sa panahon sa daang bagong tugon. Ang pagtulunan sa Hudiyo mauni, ang kaluwasan sa tao, pinaagi ragayod kang Kristo. Ibulong ka mo niya na. Pero sa ato pagtuon karon, ato madiskubrihan nga nas pagtulunan sa mga tao sa Dios sa daang tugon, nga ang kaluwasan pinaagi ragayod kang Kristo. Bosa ang atong uluhan sa atong topiko karong gabi, no? The cross of Christ found in the temple of the Diyos. Part 1. Part 2 nato ugma sa gabi. Ang krus ni Kristo nakitaan sa templo sa mga Hudiyo ug kuntunan klaro di ay. Pagtulunan sa Biblia, sukad pa sa daang tugon, ang kaluwasan pinaagi ra gayud sa pagtuo kang Kristo. Ato reviewon ka ng Isaias 59:2. Apan ang inyong mga kasalanan maoy nakapahimulag kaninyo og sa inyong Dios, ug ang inyong mga sala nakapatago sa iyang naong gikan kaninyo aron siya dili makadungog. Sukad nga nahulog sa sala ang tao, di na makita ang Diyos. No, di na tungod kay ang tao nga makasasala, di na gyud makakita sa naong sa Diyos. Tungod ni ana, no, ang tao bisan pa nga di na nila makita ang Diyos, padayon ra gihapon sa ilang panimbahon og ato reviewhon, ato nga discoveryhon, ato gyud nga sugdan ang history sa worship. Sa diya nga nahulog na sa sala ang tao, ang panimbahon kaniadto nga gitudlo gikan pa sa tanaman sa Eden o sa ipag-abog sa ila tungod kay nakasala, no? Ang panimbahon sukad pagayod kay Adan, altar worship. Wala pa niadto simbahan. Altar worship. Gahimo silang altar ug mahala diha pagsimba sa Dios ang gitudlo nga ihalad para pasayloon ang ila sala mao pagpatay sa karnero, ulaan sa dugo ang iya unod, ihalad-halad nga sinunog sa altar, no? Mauna ang gitudlo sa ila, wa pay simbahan. Pero ang history ato nakita sa panahon sa mga patriarka, tanan altar worship sa panahon ni Noe, wa pa simbahan. Ang simbahan naara sulod sa panimalay og unya ang ila saserdote, wala pa pare, wala ministro, wala pastor. Ang ministro, spiritual leader, mao ang amahan. Ang panganay nga anak nga lalaki, mao ang assistant. Mao na nga daw, pabor kaniadto ang mga panganay nga anak nga lalaki. Kay kunwa ng amahan, ang panganay nga anak lalaki, mauga ang magadumala sa panimbahon. Miabot ang panahon sa ulahi nga ang mga Israeli noon si Jacob, no? May 12 ka mga kabataan, alright? Nagkadto sa Ehipto, 70 lang sila kabuk, mga kabataan o mga apo, pagkadto sa Ehipto. Naulipon sila sa Ehipto sulod sa 4 katuig. 400 years nga naulipon sa Ehipto. Gipadala sa Dios si Moises o si Aaron
para nga magdumala paggawas sa Ehipto. Paggawas nila sa Ehipto after 400 years, mabasa ninyo sa Números Kapitulo 1, versikulo 46, ang ila gidaganon, lalaki lang, nga gaedad 20, hangtod paibabaw, those who are able to go to war. Katong tiguang na wala madala ihap. Kato lang nga mahimong sundalo. Ibutang ta karon ang retirement age sa atong sundalo, 46. Butang tabi hasta pa 50. Maura na, katong tiguang na wala dala isip. Babae wala. Mga kabataan, 19 anyos, pelaom, ubos sa 20. No? Ang ingon diya, 20 and upward those who are able to go to war. Numbers chapter 1, verse 46. Ang ilagay na ganon, 603,550. No? Kung i-apel ang mga babae, apel mga tiguang, i-apel babae ug lalaki nga mga batanon pailaom, matud pa sa dagan Bible scholars, paggawas nila sa Ehipto, after 400 years, mga 3 million na sila. Mauna, gidaganon. O kunya, naglakaw sila sa Kamingawan, Kamingawan in the wilderness, hangtod nga nag-abot sa bukid sa Sinai. Pag-abot sa bukid sa Sinai, usa na sila kanasod, gihimo na ang simbahan, no? Para sa ila panimbahon. Kinahanglan na community church, no? Para sa komunidad, di na nga sa balay-balay na lang. O unya, ang kaliwat ni Aaron, mautong maserdote, ang kay Levi, mautong mga assistant na nga nagpuli sa mga panganay kaniadto. Anya, ang ila simbahan na sa primero paghimo, ang pagsimba, ang sa sulod dito, ang mga ministro lang, ang mga saserdote o ang mga Levinon. Ang mga tao sa gawas lang. Mauni ang ato nga tun-an karon, no? Ang history sa worship kay nag-ingon na dayon ang Dios nga kinahanglan maghimo na sila simbahan ato tan-awon ang Exodo 25 versikulo 8. O pabuhaton mo sila og usa ka balay puloy-anan alang kanako aron ako magapuyo sa ilang taliwala. Alright, make them a sanctuary. Sanctuaryo o kon templo o kon simbahan. Pemuha sila, ingon sa Dios, no? Pemuha sila, sanctuaryo. Aron ako diya magapuyo ako uban nila magasimba. Alright, padayon. Og tanawa nga buhaton mo sila sumala sa iyang panig-ingnan nga gipakita ko kanimo didto sa bukid. Alright. Ingon sa Dios sa pabuhata og siguruha gyud nga simuon nila sumala sa panag-ingnan. Sa sample ang blueprint ng tanan gipakita kang Moises, ingon sa Dios kang Moises, sundon gyud tanan ha, ang detalye, everything. Kay ang ila seremonya, ang ila ginahimo sa ila panimbahon sa sulod sa sanktuaryo o sa gawas, ingon niya tanan-tanan kana adunay kahulugan nga masabtan nila ang ila kaluwasan. Alright, tanaw nato ang Hebreanos 8:5 gisuat sabda ni San Pablo ang gisulti sa Dios nga sundon gyud sumala sa gipakita sa Dios pananawon. Padayon nga nagaalagad ni anang hulad og landong sa mga butang nga langitnon bisan ingon nga si Moises gipasidaanan sa Dios sa diha nga nagabuhat na unta siya sa tabernakulo kay tan-awam matud niya nga buhaton mo ang tanang mga butang sumala sa sumbanan nga gipakita ko kanimo didto sa bukid. alright, mauna ang kwan, ang templo, no? Alright, ang measurement na atanan. Tanaw nato no sa cross section sini nga templo. Okay. Balik ko sa na mauna kanang iya coral paribot, no? Kuana linin na tanan panapton na, no? Kadtong kadtong sa taliwala may aso nga kita ninyo nga puti, no? Mauna ang templo, no? Panapton na tanan. Tanaw na to kining nalibutan sa murag coral na tawag na court.
anaa diha ang altar. Pagsulod nimo ni sa gate, no, naa sunod ang altar sa burnt offering. Sunod adunay laver diha nga may tubig nga manghunaw diha ang saserdote sa dili pa siya musulod diha sa sanktuaryo. Mauna ang ila simbahan, ang nagasimba niya sa gawas wala sa sulod mga saserdote. Alright, mauna ang building. Alright, tanaw ninyo kung naunsay nawong niya sulod. Mauna. No? Okay? Kita ninyo kanang pula, dire sa primero. Pag sulod mo sa gate, mauna altar. Sunod ng blue na, laver na, may tubig. Sa di pa dira masulod ang saserdote, manghunaw siya diha. Kanang may cross, tanaw ninyo, diha patyon ang karnero. Onya, ang dugo sa loron sa saserdote, kay ipresentar na dito sa Diyos sa sulod. O onya, ang lawas siwa-uyaon, isunugon halad nga sinunog. Onya, masulod na dito. Pag sulod nimo, at the right side, adunay lamisa na. Nagtawag nga lamisa sa tinapay nga way libadura. Adunay duha ka file sa tinapay diha, no? Unom-unom, 12 tanan, no? Nagarepresentar way libadura, nagarepresentar sa lawas ni Kristo nga wala mahugawi sa sala. O unya nga naman 12 para sa mga katawan sa Diyos, no? Ang Israel 12 katribo ra kaniadto. Sa wala dito adunay candlestick, 7 ka kandelorohan, no? Nga ang kahayag sulod diha sa sanktuaryo, diha ra gayud ni anang 7 ni ana 7 representing perfection, no? Ang pagkadto ko sa Jerusalem ang ila panawag ni ana menorah, no? Unya kanang pula na sab dapit niya ng daw si partition nga blue, kanang iya partition, tabel, no? Veil, no? Kwanra na, ng panapton rana, no? Lini na tanan. Kanang pula, altar of the incense. Ang insensyo diha sunugon nga nagasimbolo sa pag-ampo sa mga katawan sa Dios, no? Paibabaw, no? Alright, kanang tabel, no? Gaseparar. Kining dinhi nga dako, no, nga dapit gitawag na holy place. Kunya ang tabel sa sulod gitawag most holy place. At itong most holy place, anaa dito ang Ark of the Covenant, gold na tanan plated. Ug anaa diha ang picture sa duha ka keruben nga ang ila pakpak nagaingon ana gasimbolo trono sa Dios kana diha nga dito i-address ang ila pagampo sa trono sa Dios. Ang panimbahon diha sa second place once a year lang, pero dere sa primerong dapit, no, every day, no, patay sa karnero, ihala diha sa altar, o unya masulod dala ang dugo sulod dito, unya diha sa kanang tabel na, no, iwisik dito ang dugo samtang nagaampo mga katawan sa guwas og sacerdote nga pasaylo ng ila sala. Ato padayon no niya. Kanang diha sa first place ang seremonya adlaw-adlaw. Patay karnero sa buntag, patay karnero sa gabi. No, adlaw-adlaw. O niya, diri sa sulod, mao'y grabe kaayo. Kay once a year lang. Ang ato tunhan karon kining daily lang. Atong once a year, ugma na lang na, no? Tanawan ninyo ang sekreto sa pagtulunan nga kita maluas pinaagi ra gayud kang Kristo tanahon ta, ha? Alright. Abi, basahon nato na ang teksto sa Exodus, I'm sorry, no? Kadto ta sa sunod nga teksto, Exodus 29, 38 o 39. Karon kini mao ang ihalad mo sa ibabaw sa halaran. Alright? Duruha ka nating karniro nga usa ka tuig ang panuigon sa matag adlaw sa kanunay. Alright, duha kada adlaw. Usa ka tuig edad karnero padayon. Ang usa ka nating karniro igahalad mo sa buntag ug ang usa usab sa nating karniro sa paghapon. Alright,
ng daily service sa kadua ang serbisyo, ang seremonya, usa sa buntag, usa sa sa hapon, sa di pa matunod ang adlaw. Ginatawag ka na nga burn offering. Padayon na to. Sa 42. Kini mao ang usa ka halad nga sinunog sa kanunay ngadto sa inyong kaliwatan sa pultahan sa balong-balong nga patigumanan sa atubangan sa Ginoo, diin ako makigtagbo kaninyo aron sa pagsulti kanimo didto. Alright, mauna, no? Gisubli pagayod sa Números 24, versikulo 3 o 4. Kanang maugyod na matag adlaw duha ka bisis buntag ug hapon. Alright? Números 28:3 ug 4. Og mag-ingon ka kanila, kini mao ang halad nga hinimo pinaagi sa kalayo nga ihalad ninyo sa Ginoo. Mga nating laki sa karniro nga walay ikasaway nga may usa ka tuig ang kagulangon. Alright, break una. Karnero nga way ikasaway sa English, without blemish, dili ang piang, dili ang butan, dili katong may kurikong, no? Dili ang niwang, hingpit gyud kay may kaulugan na nga naman hingpit. Okay? Padayon. Duha sa matag adlaw alang sa usa ka halad nga sinunog nga dayon. Ang usa ka nating karniro igahalad mo sa buntag, ug ang usa usab kanating karniro igahalad mo sa hapon. Alright, ha? So, everyday duha ang halad nga ginapreparar sa templo. Unya, samtang nagahimo seremonya dito sulod ang mga pare, ang mga serdote, ang mga tao sagwas, nagaampo. Ug, way labot nina, ang mga tao nga wala diha sa Jerusalem, nga tuwa sa layo, nga mga dapit, no? Bisag asa sila, muabot na ganin ang panahon sa paghalad, sa buntag, ug sa hapon. Kung mauna na nga takna ang panahon sa paghalad, ang mga matinumanon nga mga Israelanon, no? Bisag asa sila, bisag naga-travel, bisag nagalakaw, bisag nagahimo sa ilang buluhaton, basta time sa paghalad na, sa halad nga sinunog, no? Muhunong na sila. Ug kung asa ang direksyon matubang dito. Makita ninyo na, basahan na lang ninyo sa unang hari, kapitulo 8, versikulo 27 hangtod sa 40. Muatubang yun na sila dito ug magpamalandong. Undang na, magpamalandong. Nga niining taknaa, gihalad ang karnero, giula ang dugo para sa kapasayloan sa akong sala. Kay nagatuo sila nga sa mao lamang nga paagi patawaron sa Dios ang ila sala, diyan ang paghalad nila nga ulaan gyud sa dugo, patyan gyud sa karnero. Okay? No? Kadto kita, no, sa iya kwan ang iya naman sa tao. Kana ang ginahalad buntag ug hapon, iya na sa templo. Ang templo nga preparar na, dili kadtong tao nga nagasimba. Dili. No? Prepared by the temple. Gapaila nga ang kaluwasan, hindi dili ato, iya sa templo, iya sa Dios. No? Our salvation is from God. Dili gikan sa ato kaugalingon. Gipreparar na sa templo. Pero way labot ni anang morning and evening sacrifice, ginahimo buntag ug hapon, ang tao na sab nga nakamatikod sa iyang sala, muhalad siya personal ginatawag sin offering. Ato ni tan-aw, no? Kadto kita sa Leviticus kapitulo 4, 27 hangtod sa 28. Kining sin offering, ang tao na yan mo dala nini, siya ang preparar, mao gyapon, kanang ihalad niya, kanang dili ba, dili niwang, dili buta, dili piang, kanang nindot hingpit gyud ang lawas, no? So duha klase, ang gipreparar sa templo buntag ug hapon, ang gipreparar sa tao nga nakamatikod sa iyang sala
iya na preparasyon padayonon basa. Og kung ang usa ka pumuluyo sa lungsod makasala sa walay pagpanghibalo nga nakabuhat siya og bisan unsa nga sa mga butang nga gidili sa Ginoo nga dili angay pagabuhaton og sad-an siya, kung ang iyang mga sala nga iyang nabuhat gipahibalo kaniya nan magadala siya sa iyang halad sa usa ka kanding, usa ka bayi nga walay ikasaway tungod sa iyang sala nga nabuhat. Alright. Ang makasasala nga nakahimog sala ug unya sa ulay nakamatikod siya para mapasaylo niya sa sala, conviction niya, siya gyud madala halad. Kanding na ang ihalad. Dadon dito, ihalad. Siya ang mapatay, maputol diri sa puwak, no? Sa liog sa kanding. Ug unya sa loron gihapon na sa saserdote ang dugo ipresentar ngadto sa Dios, no? Alright, duha ka klase. Ang sin offering, ang burn offering, morning and evening. Ang sin offering, any time of the day. Ang tao nga nagainulsol sa iya sala na matikdan niya o convicted siya sa iya pagbati sala, madala siya halad para pasayloon ang iya sala. Kinahanglan, ulaan nga sa dugo. Alright, niya ang ceremony. Tagsa-tagsaon tanay. Kadtong morning and evening sacrifice, ang templo ang preparar, ang saserdote, no, dadon na dito sa sanktuaryo, ang saserdote ang maputol sa liog diri puwak sa maong karnero, saluron ang dugo, ug unya ang lawas, hiwa-hiwaon, sunugon sa altar sa burn offering. Ang dugo, no, dadon niya sa sulod. Pero sa di pa siya magsulod, moagi siya ni atong laber, manghunaw sa iya nga kamot. Og unya musulod dito sa first place, sa holy place, primero nga apartment. Og unya diretso siya dito sa luyo sa altar of incense. Og unya ang dugo iya iwisik diya sa tabel. Undavel nga nagaseparate sa labing balaan. Dito sa sulod ang labing balaan nagasimpulo sa trono sa Dios, no? Ginapresentar niya diha, no, ang dugo alang sa kapasayloan sa iyang sala. Unya, mugawa siya, tapos ang seremonya. Pero, mauna, buntag o gahapon. Pero, ang sin offering nga ang nagpreparar ang tao, kadto nga offering, ang burn offering, nagasimbolo nga ang atong kaluwasan, pagabilian sa dugo, o unya ang nagpreparar ang Diyos. Dili ang tao, di ta kaluwasa atong kogalingon. Mauna nga, ang nagpreparar ang templo. Pero ang sin offering, ang process mao naman Pariho ra. No? Murag susama ra ang diferensya mao Ang tao mismo nga nakonbiktar sa iya sala, mao gyud ang magadala sa offering. Nagapaila nga ang tao, no, konbiktar siya, response niya sa Diyos, nga mauna pasayloon ra sa Diyos ang iya sala kung ulaan sa dugo, bilihan sa kinabuhi. Busa, siya gyud dito mudala, o kana nga makasala, mao gyud ang putol diri sa puwak, no, sa liog sa amo nga kwan nga kading. Saluron gihapon sa sacerdote ang dugo, no, og unya i-presentar kana sa Dios. Ang nindot kayo nga kulugan mauni, kanang makasasala nagaila ngang iya kaluwasan pinaagi ramang niini nga serbisyo nga ulaan gayud sa dugo, no, og unya nagatuo nga sa ulahi ang Mesiyas mo ani ug magaula sa iyang dugo para sa atong kaluwasan. Mao na ang kahulugan sa simbolo. Busa, samtang nga iya giputol dinhi ang liog diha sa mao nga mananap,
Siya ang nagputol, o niya nagakurog ang mananap, ginagunita niya, samtang nagakurog ang mananap, gapagita sa iya paginhawa, ang mao nga penitent sinner, mapiyong sa iyang mata magpamalandong. Someday, sa pila ka adlaw, moani ang Mesiyas, magaula sa iyang dugo para sa kapasayloan sa akong sala. Ang akong sala maugyo hinungdan sa kamatayon sa anak sa Dios. Mao na ang ila pagtuo. Kagrabe, no? Pero ang sunod nga ato tratahon mao ni. Ngano man nga ulaan gyud sa dugo, bisan kadtong sa morning and evening nga gi-prepare sa templo, o kung atong sin offering nga respond sa tao sa iya kaugalingon, nga convicted siya sa sala, nga pasayloon lang ang iya sala, pinaagis pag-ula sa dugo. Ngano man ulaan gyud sa dugo. Abi ato basahon, kuan Hebreo Kapitulo 9, versikulo 22. Og sumala sa kasuguan, makaingon ako, daw ang tanang mga butang ginahinluan sa dugo o gawa sa pag-ula sa dugo, walay pagpasaylo. Walay unsa? Pagpasaylo. Wala pagpasaylo. Matod pa niya din no? Sa 9:24, without shedding of the blood, there is no remission of sin. Hebrews 9:22. Sa way pag-ula sa dugo, way kapasayloan. Ngano man ulaan gyud sa dugo? Unsay buti pasabot niya ng pag-ula sa dugo? Kadto kita abi sa Leviticus 19, 17 versikulo 11. Unsay kahulugan niya ng pag-ula sa dugo? Ngano man di pasaylo natong sala kundi ulaan sa dugo, no? Mao na patyon gyud ang ihalad. Kay ang kinabuhi sa unod anaa sa dugo. Alright. Og ako naghatag kaninyo ni ana aron sa pagtabon sa sala sa inyong mga kalag sa ibabaw sa halaran. Kay ang dugo mao ang nagahimo sa pagtabon sa sala tungod sa kinabuhi. Alright, ang dugo mo'y nagatabon sa sala, no? Maimpas atong sala sa dugo. O ang walay pag-ula sa dugo, no? Kanang way kapasayloan sa sala. Kay matod pa niya, ang kinabuhi sa unod naa sa dugo. Sa usa ka pagkasulti, bilhan gayod sa kinabuhi. Pakamatyan gayod ang imo sala, kay ang bayad sala kamatayon. Mauna ang pagtulunan nga gisunod sa mga Israelanon, gikan pa kay Adan, mauna nga pagtulunan sa mga Hudiyo, nga ang ila kapasayloan, pinaagi ra gayud sa pag-ula sa dugo. Sa ka, base tamo sa agha, tanawon taanay. O sa Hebrews Kapitulo 10, versikulo 4, para maklaro gyud nato. Hebreo Kapitulo 10, versikulo 4. Kay dili gayud mahimo nga ang dugo sa mga baka o sa mga kanding makapala sa mga sala. Hebrews, sige, padayon, hasta dili mahimo kuno nga ang mga sala sa mga kanding o baka, dili makakuha sala, padayon, 10 hangtod sa 12. Right, sorry, break ona, no. Dito kita una, no. I'm sorry. Kadto kita una sa 10:4. 10:4. Kay dili gayud mahimo nga ang dugo sa mga baka o sa mga kanding makapala sa sala. Alright, break. Pasabot ni San Pablo. Giingon dito sa 9:22, ngaway pag-ula sa dugo, dili pasaylo ng sala. Mao na nga gipatyan sa karnero o kon sa kanding. Pero karon sa 10:4, ingon ni San Pablo, base masaag mo ha, dili gayud makakuha sa sala ang dugo sa mananap. Dili mahimo nga ang kanding nakapasaylo sa imo sala.
dili mahimo nga ang karnero nakapasaylo sa imo sala, bisag baka pa imo ihalad, dili makaluwas. Kung mao kawang lang tong pagpatay o pag-ula dugo sa mga mananap, ngano man, no, pakadto na kita sa kapitulo 10 versikulo 10 ngadto sa 12. Nga tungod niini nga kabubuton, gipanagputli kita pinaagi sa halad sa lawas ni Hesukristo nga Alright! Katong halad-halad nila, simbolo lang gali sa paglawas, sa paghalad, sa lawas ni Kristo. Simbolo to sa kamatayon ni Kristo sa cross. Padayon pag yun. sama kausang nga sa gihapon og ang tagsa-tagsa kasasirduti sa pagkamatuod nagatindog sa matag adlaw nga magaalagad og nagahalad sa masubsob sa maong mga halad nga dili gayud makapala sa mga sala. Alright, katong mga serdote dito, galad-halad, no? Adlaw-adlaw, duha, isa sa buntag, usa sa gabi, no? Dili, kato makakuha sala. Padayon? Apan siya sa nakahalad na siya sa usa ka halad alang sa mga sala nga sa gihapon milingkod sa tuong kamot sa Dios. Alright, si Kristo ang naghalad sa iyang kinabuhi o unya hamon makausara lingkod sa tuo sa Dios. Bak gamay para di tamasaan. Kadtong halad-halad sa mga karnero, sa mga kanding, pag-ula sa dugo, dili to makakuha sala. Pero kung dili nila to himuon, dili pasayloon ang ila sala. Kay simbolo ra di ay to sa kamatayon ang tininoon, no? Nga halad mao si Kristo, abi basaha ang 9:28. Mauman usab si Kristo sa gihalad na sa makausa aron sa pagdala sa mga sala sa daghan mupakita sa ikaduha gawa sa sala kanila nga nagapaabot kaniya ngadto sa kaluwasan. Alright, si Kristo gihalad makausa, mautoy na simboluhan sa ilahalad-halad. Dili nga kadtong ilahalad-halad sa karnero, mautong nakaluwas. Ang nakaluwas, ang ila pagtuo nga si Kristo, muani ang Mesiyas, muani nga magpakamatay para sa atong sala. Busa, salvation by faith in Jesus Christ. Sa Old Testament time. O unya, ang kamatayon ni Kristo sa cross para sa kaluwasan sa tanan sa tibuok kalibutan. Abi, basahon nato unang Juan 2, versikulo 2. Og siya mao ang halad sa pagpasiguli tungod sa ato mga sala. Dili lamang tungod sa ato, kundi usab tungod sa iya sa tibuok nga kalibutan. Alright. Si Kristo, no? Amao ang tinuod nga sala para sa tibuok kalibutan. Tan-aw nato ang Kolosas 2, no? Kolosas 2 versikulo 7, no? Nga maoy usa ka landong sa mga butang nga umalabot apan ang lawas iya ni Kristo. Kantong ilahalad-halad di ay di to makaluwas, simbolo lang sa kamatayon ni Kristo, landong lang. Landong, aron maglantaw sila nga moabot ang Mesiyas, moabot si Kristo, nga magahalad sa iyang lawas magpakamatay para sa atong sala. Tuya sa mga serdote halad-halad, no? Katong sin offering, ang burn offering morning and evening, dili to, mao ang makaluwas si Kristo, simbolo ra kadto sa kamatayon ni Kristo. Ato tanawon ang Juan, no? Kapitulo 1, versikulo 29, no? Si San Juan, no? Nakita niya si Jesus na si Juan Bautista. Kita niya si Jesus nga nagapadool, aniya ang iya pamatod. Tanaw nato 1:29. Og sa pagkasunod nga adlaw iyang nakita si Jesus. Break una. Nagabautismo si San Juan dito sa suba sa Jordan. Sunod nga adlaw kita niya si Jesus nagaduol. Unsay pamatuon ni San Juan? Abi? Nga nag-ingon kaniya og siya miingon, tan-awa,
mao kana ang kordero sa Dios nga nagakuha sa sala sa kalibutan. Alright, klaro si San Juan, John the Baptist, nagpamatuod, pagkakita niya kang Ginoong Hesus, gitudlo niya sa inyo English. He said, "Behold, the Lamb of God which taketh away the sin of the world." Tanawan ninyo, maunang kordero sa Diyos nga nagakuha sa las kalibutan. Maunang nasimbuluhan sa inyo halad-halad sa karnero nga ginaulaan sa dugo para pasaylon ang sala. Katong halad-halad nila kaniadto gikan pa kay Adan, gikan sa panahon ni Noe, sa panahon ni Moises, no, hangtod sa pag-abot ni Jesus, no, simbolo ra kadto sa kamatayon ni Kristo. Mauna nga di pasaylon nila sala kundi mohalad kay nagapapahinomdom kanila nga ang Mesiyas moanis kalibutan pagpakamatay sa atong sala. So, the Old Testament time teaches us that salvation is through faith alone in Jesus Christ. Sa daang tugon di ay ang pagtulunan, kaluwasan, pinagi kang Kristo. Ang uban nagaingon nga sa daang tugon kuno ang tao maluwas pinagi pagtuman sa sugo sa bagong tugon kanang tuo na lang. Wrong. Very shallow understanding. In the Old Testament time, ang ila tanan seremonya focused on Jesus Christ. Ang ila halad-halad na gatudlo kang Ginoong Hesus nga muani sa nga magpakamatay sa cross sa Kalbaryo. So in the Old Testament time and in the New Testament time, ang pagtulunan mao, we are saved by faith in Jesus Christ. Tanawon ta, Old Testament Habakuk Kapitulo 2, versikulo 4. Kung ang kaluwasan pinaagi ba sa atong buhat, no? Dili, iyan na buhat ni Kristo. No? Alright? Ang kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo. Padayon? Pakok. 2:4. Aniya karon ang iyang kalag nagapaburot. Okay. Kini dili matarong diha kaniya apan ang matarong mabuhi tungod sa iyang pagtuo. Mabuhi tungod sa iya pagtuo. The just shall live by faith. Old Testament testimony nga ang kaluwasan pinaagi lang sa pagtuo. Kay ang ila seremonya sa templo nagatudlo nga si Kristo magapakamatay sa cross para sa atong kaluwasan. So the cross of Christ nakita na nga daan sa seremonya sa templo. Ako isummarize ang karnero nga ila ginihalad ga simbolo kay Kristo. Ang dugo nga ila ginaula, dugo sa karnero on sa kanding, simbolo sa dugo ni Kristo nga giula sa Kalbaryo. Ang paghiwa-hiwa sa lawas sa mananap ug ihalad-halad nga sinunog, nagasimbolo sa pagsakit kang Ginoong Hesus sa krus sa Kalbaryo. Makita ninyo sa Isaias Kapitulo 53, versikulo 3 o 4, gintagna na nga daan nga sakiton siya, no? Para sa atong mga sala. Alright? Ang pagputol din nila sa mananap, sa liog, ilabi na gyud sa sin offering, nagapahatag nila pagpahinomdom nga ang atong sala mao'y mahimong hinungdan sa kamatayon sa anak sa Diyos. Alright? Put kumuwad to sa conclusion. Si Kristo nagpakamatay alang kanato. Mauna ang doktrina sa Old Testament o New Testament. Ang kaluwasan na sintro kay Kristo. Kay walain nga ngalan nga gihatag sa Dios dinhi sila sa yuta nga kaniya maluwas kita. Dili makaluwas ang anghel, dili makaluwas ang mga santos, dili makaluwas ang mga apostolis, dili makaluwas ang mga patriarka. Si Kristo lang, kay si Kristo lang ang nagpakamatay alang sa atong mga sala. Katapusan ta nga teksto, 2 Korinto Kapitulo 5 versikulo 21.
Siya nga wala makaila og sala, Si Kristo na. gipakasalaan. Gipakasalaan siya tungod kanato. Aron kita diha kaniya mamahimong pagkamatarong sa Dios. Alright. He who knew no sin, that is Jesus Christ, mao hinuon ang nag-angkon sa silot sa atong sala aron nga mahimo kita nga pagkamatarong sa Dios. All our sins paid off by the death of Christ. Ang ato lang kinahanglan ang pagtuo kaniya o pagsunod sa iyang kabubuton. Kung nagahigugma kita sa Dios, ato sundon ang Dios. Matod pa ni Jesus, John 14:15, if you love me, keep my commandments. Shall we say that together? Mubo kaayo ah. John 14:15. Ready? Begin. If you love me, keep my commandments. Maigsoon, ang atong pagkamalinapason, gipakamatyan ni Ginoong Hesus, undang na kita sa pagpakasala. Kung nagahigugma kita sa Dios, tumano nato ang Dios. No? Ang Dios magpanalangin kaninyo. Ang Dios, hinauton ta, mugiya ka nato sa atong kinabuhing Kristohanon. Good night sa inyo tanan. God bless. Made of wood, built by men, there is stood salvation's plan. Adam's fall and my own sin, it was all placed on him. Without the cross, I wouldn't know redeeming love that sought my soul. Without the blood, where would I be? I would be lost without the cross. Mercy spilled, love divine on Calvary's hill for all mankind, flowing through the ages past, destined to reach me. At last, without the cross.
our closing song, let us sing our theme song, Jesus is the Joy of Living.